인사드리겠습니다. Les saludo, 안녕하세요. buenos días. 잠 편하게 주무셨죠? ¿Han dormido bien? 잘 안 주무셨나요? ¿No? 잘 주무셨죠? ¿Sí han dormido bien? 제가 볼 거예요. Sí, les voy a ver si es cierto. 말씀 듣는 중에 주무시는지. Si es que se quedan dormidos o no. 그래요. 우리 하나님께 기도드리고 말씀 시작하도록 하겠습니다. Oremos a Dios para empezar la palabra. 사랑과 은혜가 풍성하신 자비로우시고 거룩하신 살아계신 하나님 아버지 참으로 감사를 드립니다. Dios Padre lleno de amor y de misericordia que vive siempre, te agradecemos tanto. 죄 가운데 살다가 영원한 심판과 멸망을 바로 수밖에 없는 저희를 불쌍히 여겨주시고 Tú tuviste misericordia con nosotros que teníamos que morir en los pecados, sin embargo, tú nos salvaste. 주 예수께서 우리를 사랑하셔서 십자가에 피를 흘리시고 죽으심으로 우리의 모든 죄를 대속해 주신 은혜 참으로 감사를 드립니다. Porque nos amaste, gracias por derramar esa sangre preciosa en la cruz y de redimir de todos nuestros pecados. 우리를 값없이 하나님의 자녀 삼아 주시고 Y gracias por ponernos como tus hijos. 아무 소망 없이 살아가는 저희들에게 영원한 천국의 소망을 허락해 주신 은혜 더욱 감사드립니다. Y te agradecemos por permitir esa gracia abundante de entrar en tu reino. 특별히 지난 주간 또 하나님의 귀한 말씀을 듣고 또 구원의 역사로 저희들에게 함께 해 주심에 더욱 감사드립니다. Especialmente gracias por permitir una semana de gran seminario bíblico de poder entender tu amor. 주님의 말씀으로 구원받은 모든 성도들 또 오늘 증거되는 말씀을 통해서 더욱 하나님의 사랑을 알게 해주시고 Y a través del evangelio que se predica hoy ayuda para que podamos comprender de tu amor. 혹 어제 말씀을 통해서 구원받지 못했다면 오늘 증거되는 말씀을 통해서 하나님의 사랑을 알고 구원받을 수 있도록 도와주시기를 간절히 기도드립니다. Y si no han comprendido el evangelio todavía, ayuda a través de la palabra de hoy puedan comprender de tu amor. 주 성령님께서 더욱 함께 해주시고 Que el Espíritu Santo esté con nosotros. 하나님의 말씀을 더욱 잘 알아들을 수 있도록 도와주시옵소서. Para que podamos entender mejor tu palabra. 시종우 주 성령님께 의지합니다. Solamente te pedimos en tus manos. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Hemos orado en nombre de Jesucristo agradeciéndote siempre. 아멘. Amén. 우리 성경 말씀 찾겠습니다. Busquemos juntos. 창세기 3장 Génesis capítulo 3, 7절 먼저 보겠습니다. versículo 7. 창세기 3장 7절입니다. Génesis 3, versículo 7. 제가 먼저 읽어 올리겠습니다. Primero yo les voy a leer. 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마를 하였더라. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 그리고 21절도 한번 보겠습니다. También versículo 21. 창세기 3장 21절입니다. Génesis 3, versículo 21. 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. 우리가 지난 주간 성경을 통해서 하나님이 누구신지 그리고 복음이 어떠한 것인지 말씀으로 배웠습니다. Durante la semana pasada hemos aprendido acerca de Dios, si realmente Él existe a través de la Biblia y también si es cierta el Evangelio. 하나님을 믿으면 천국 가는 게 아니에요. No es que uno cree en Dios y puede ir al cielo. 천국 가기 위해서는 죄 용서를 받아야 됩니다. Para ir al cielo debe recibir el perdón de los pecados. 내가 하나님 앞에 지은 죄에 대한 용서를 받아야만 천국에 갈 수가 있어요. Sí o sí tengo que recibir perdón de pecados ante Dios para que pueda entrar al cielo. 아담과 하와가 하나님이 먹지 말라 한 선악과를 먹었습니다. Adán y Eva comieron el fruto indebido que prohibió Dios. 그래서 하나님 앞에 죄인이 된 겁니다. Es por eso que fueron pecadores ante Dios. 그들은 하나님이 먹지 말라 한 선악과를 먹고 자기의 부끄러운 수치를 발견하게 됐거든요. Comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal y se encontraron la vergüenza. 자기들의 수치를 가리기 위해서 무화과 나무 잎으로 치마를 하였지만 가릴 수가 없었습니다. Para cubrir su desnudez hicieron hojas de higuera como una falda, pero no pudieron cubrir nada. 아담과 하와가 무화과 나무로 잎을
해서 치마를 만들었는데 왜 자기의 수치를 가릴 수가 없었을까요? Después de hacer esos delantales hechos con hojas de higuera, ¿por qué ellos no pudieron cubrir su vergüenza? 예, 가릴 건 가렸잖아요. Sí, ellos taparon todo, ¿verdad? 근데 아담이 하나님에게 이렇게 고백했습니다. Sin embargo, Adán confesó así a Dios. 하나님이 아담아, 아담아, 내가 어디 있느냐라고 부르셨거든요. Dios dijo, Adán, Adán, ¿tú dónde estás? 예, 창세기 3장 8절 한번 보겠습니다. Génesis 3, versículo 8. 창세기 3장 8절입니다. Génesis 3, versículo 8. 그들이 날이 서늘할 때에 동산에 거니시는 여호와 하나님의 음성을 듣고 아담과 그 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동상 나무 사이에 숨은지라. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? 가로되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 아담아 내가 어디 있느냐. Dijo 하나님이 Adán, 부르셨어요. Dios dijo, Adán, ¿dónde estás tú? 아담은 그 하나님의 음성을 듣고 두려웠습니다. Adán, después de escuchar esa voz de Dios, temió. 전에는 하나님의 음성을 들을 때에는 두려운 게 없었거든요. Antes, al escuchar la voz del Señor, no tenía miedo. 근데 왜 갑자기 두려움이 생겼을까요? Pero ¿por qué de repente se le entró el temor? 죄 때문에 그렇습니다. Es por los pecados. 여러분 어린아이도 부모에게 잘못하잖아요. Los niños también, cuando se equivocan con los padres, 엄마 아빠가 그 아이 부르면 예. 아이도 두려워해요. y el padre cuando llama al hijo también, ellos temen, 자기 죄를 알거든요. porque conocen sus pecados. 아담도 마찬가지입니다. Es igual que Adán. 자기가 지은 죄 때문에 하나님의 음성을 듣고 두려워했어요. Por sus pecados cometidos, al escuchar la voz del Señor, temió. 근데 아담은 솔직하게 얘기했습니다. Pero Adán respondió con su honestidad. 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. Estaba desnudo y me escondí y tuve miedo. 아담은 무화과 잎으로 치마를 했는데 왜 벗었다고 할까요? Él tenía delantales con hojas de higuera, pero ¿por qué dijo que está desnudo? 이사야 59장 6절에 이런 말씀이 있어요. En Isaías 59, versículo 6, hay una palabra así. 그 짠 것으로는 옷을 이룰 수 없을 것이요 그 행위로는 자기를 가리울 수 없을 것이며 그 행위는 죄악의 행위라 그 손에는 강포한 행습이 있으며. Dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. 죄가 많은 사람일수록 착한 일을 많이 하려고 합니다. Cada vez de que sea una persona mejor y más pecados, quieren hacer más buenas obras. 그걸 통해서 자기가 지은 죄에 대한 부끄러움을 가리려고 그래요. Y a través de eso quieren cubrir de eso todas sus vergüenzas y pecados. 그래서 이 사회에서도 보면 착한 일을 많이 하는 사람일수록 죄가 더 많다는 거 여러분 아세요? Por eso, ¿conocieron que las personas en la sociedad que hacen mejores buenas obras son los peores? 저도 어릴 때 교회 다닐 때 착한 일 많이 하려고 했었어요. Yo también cuando antes iba a la iglesia intenté de hacer muchas buenas obras. 그러면 하나님이 나의 착한 행실을 보고 내 죄를 조금 사해 주실까 그런 기대도 있었거든요. Porque esperaba un poco de Dios que perdonara mis pecados cometidos. 근데 착한 일 하면 죄가 용서가 될까요? Pero al hacer las buenas obras, ¿se quitan los pecados? 돼요, 안 돼요? ¿Se quitan o no? 안 되는 거예요. No. 여러분 죄는 심판받아야만 용서가 됩니다. Los pecados sí o sí tienen que ser juzgados para ser perdonados. 아담이 자기가 만든 무화과 잎으로 수치를 가렸지만 가릴 수 없다는 거 알게 됐어요. Adán sí cubrió con los delantales su vergüenza, pero él perfectamente conoció que no era perfecto esos delantales. 아침에 무화과 잎으로 치마를 만들었어요. Él hizo los delantales con las hojas de higuera 막 숲을 사이를 막 뛰어다녔어요. y quizás como él estaba bailando y también corriendo todo el lugar. 몇 번 앉았다 일어나기도 하고. Una vez sentando, parándose, 어떻게 됐을까요? ¿qué va a pasar con esos delantales? 무화과 잎이 떨어지기도 하고 Se caen las hojas 부서지기도 하고 y también se rompen. 나중에는 뭐만 남았을까요? Y solamente, ¿qué va a quedar? 줄기만 남았어요. Solamente quizás las ramas, ¿verdad? 가려져요? 안 가려져요? ¿Se puede cubrir o no? 안 가려지는 거예요. No, ¿verdad? 그래서 아담이 서늘할 때 저녁 때쯤에 하나님의 음성을 듣고
내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. Por eso en la noche, cuando estaba oscuro, escuchó la voz del Señor y dijo, estoy desnudo, tuve miedo porque estoy desnudo. 솔직하게 자신이 벗었다는 것을 하나님 앞에 고백한 겁니다. Él confesó con su honestidad que él está desnudo ante Dios. 여러분 그게 중요한 거예요. Esto es importante. 예, 내가 말씀을 듣고 죄가 있다는 것을 알게 됐을 때에는 솔직하게 나는 죄인이다라고 인정하는 게 하나님 볼 때 올바른 겁니다. Después de escuchar la palabra, comprender que yo soy pecador y aceptar ante Dios con la honestidad que yo sí soy pecador, esto es lo más importante ante Dios. 우리 레위기 13장 한번 봅시다. Vamos a buscar Levítico 13, 레위기 13장입니다. Levítico capítulo 13, 13장 9절부터 봅시다. 13 versículo 9. 이것을 한번 말씀을 찾아봅시다. Busquemos. 레위기 13장 9절에 Levítico capítulo 13 versículo 9. 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Si lo han encontrado, yo les voy a leer. 사람에게 문둥병이 들었거든 그를 제사장에게로 데려갈 것이요 Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. 제사장은 진찰할지니 피부에 흰 점이 돋고 털이 휘어지고 거기 나뉘게 생겼으면 Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva. 이는 그의 피부에 오랜 문둥병이라 제사장이 부정하다 진단할 것이요 그가 이미 부정하였은즉 금고하지는 않을 것이며 Es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. 제사장이 보기에 문둥병이 그 피부에 크게 발하였으되 그 환자의 머리부터 발까지 퍼졌거든. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel de llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, 그가 진찰할 것이요 문둥병이 과연 그 전신에 퍼졌으면 그 환자를 정하다 할지니 다 휘어진 자인즉 정하거니와. entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. 여기에 두 명의 사람이 있어요. Aquí hay dos tipos de personas. 다 문둥병에 걸렸습니다. Todos son leprosos. 어떤 사람은 문둥병이 조금 걸렸고 Y una persona tiene un poco de lepra, 다른 사람은 온몸에 문둥병이 걸렸어요. y hay otra persona que tiene la lepra en todo el cuerpo. 여러분 보기에 누가 부정해요? Para ustedes, ¿quiénes son inmundos? 문둥병이 조금 있는 사람이 부정해요? 온몸에 문둥병이 퍼진 사람이 부정해요? ¿Es inmundo el que tiene poco de lepra o es inmundo el que tiene toda la lepra en todo su cuerpo? 여러분 보실 때 Ante sus ojos. 대답 안 하시네요. No me responden. 우리가 생각했을 때는 문둥병이 조금 있는 사람이 깨끗하고 온몸에 문둥병이 퍼진 사람은 더럽다라고 생각할 수 있어요. Es posible que uno piense que el que tiene poca lepra sí es limpio, pero el que tiene lepra en todo el cuerpo es inmundo total. 그런데 하나님은 온몸에 문둥병이 퍼진 사람을 깨끗하다라고 합니다. Sin embargo, Dios dice al contrario, que el que tiene la lepra en todo el cuerpo, él es limpio. 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón? 여러분 문둥병 걸린 사람 봤어요? ¿Alguna vez han visto a un leproso? 가까이 하기 힘들어요. Es difícil para acercarse. 하나님은 온몸에 문둥병이 들린 그 사람을 깨끗하다. Dios llama a ese hombre que tiene toda la lepra en su cuerpo limpio. 여러분 그 이유가 있어요. Hay una razón. 문둥병이 조금 있는 사람. El que tiene poca lepra. 성경에서 문둥병을 죄로 많이 표현합니다. En la Biblia menciona mucho que la lepra simboliza el pecado. 문둥병이 여기 조금 걸렸다고 해요. Supongamos que hay una lepra aquí poquito, 그런데 이것을 내가 감출 수 있어요. pero esto sí lo puedo esconder. 나 문둥병이 없다라고 얘기할 수 있죠. Puedo decir, no tengo lepra. 숨길 수 있다니까요. Sí se puede esconder. 근데 온몸에 문둥병이 걸린 사람은 숨길 수가 없어요. Pero el que tiene la lepra por todo el cuerpo no puede esconderlo. 문둥병이 조금 있는 사람은 자기는 문둥병이 안 걸렸다고 사람들에게 속일 수 있다는 거죠. 보여줄 수 있다는 거죠. Quiere decir que el que tiene poca lepra lo esconde y quizás puede mentir a las personas diciendo que yo no tengo lepra. 하나님은 그 사람을 부정하다라고
말씀하십니다. Pero Dios dice a ese hombre que es inmundo. 온몸에 문둥병에 들린 사람은 감출 수가 없잖아요. Pero el que tiene la lepra por todo el cuerpo no lo puede esconder. 그래서 솔직하게 자기가 문둥병에 걸렸다고 고백하는 겁니다. Por eso con la honestidad puede confesar a todos que yo sí tengo la lepra. 이 소아암, 즉 어린 아이가 암에 걸린 그런 병을 치료하는 병원이 있었대요. Dice que había un hospital donde curaba cáncer para los niños. 거기에 한 의사가 있는데 Hay un doctor ahí. 이쪽 머리를 길러서 이렇게 머리를 덮었어요. Dice que alargó el cabello de este lado y lo tapó hacia otro lado. 근데 아이들이 그 의사만 보면 대머리라고 놀렸답니다. Pero dice que los niños siempre al ver a ese médico decía que es un calvo. 근데 의사가 Pero el que dijo ese doctor 굉장히 기분이 나빴어요. se sintió muy mal. 대머리예요, 대머리 아니에요? ¿Es calvo o no? 그 의사는 자기가 대머리라고 아니라고 생각해요. Él se considera a sí mismo que no es calvo. 여기 머리는 없지만 Porque a pesar de que no tiene cabello aquí, 이쪽을 길러서 감췄잖아요. pero lo alargó esta parte y escondió su calvo, ¿verdad? 나는 분명히 대머리가 아닌데 왜 아이들이 나를 대머리라고 놀리는지. Yo no soy calvo, pero no entiendo por qué los niños se burlan de mí diciendo que soy calvo. 그런데 의사가 한 번은 너무 마음이 편해졌답니다. Pero dice que de repente ese doctor un día estaba muy tranquilo en su corazón. 아이들이 대머리라고 놀려도요, 마음이 편해졌대요. Porque a pesar de que los niños seguían burlándole que es calvo, no se sintió nada. 어떻게 한 줄 아세요? ¿Saben con qué pasó? 머리를 다 밀어버렸대요. Porque lo rapó todo. 진짜 대머리가 됐대요. Ahora sí es un calvo verdadero. 그러니까 아이들이 대머리라고 하니까 대머리 맞잖아요. Entonces los niños se burlan diciendo que es un calvo, pero es cierto, es calvo. 그러니까 마음이 편해졌대요. Es por eso que estaba tranquilo. 여러분 하나님 앞에서도요. Ante Dios también. 내가 죄인이라고 고백하면 하나님이 그 사람을 치료해 줄 수 있어요. Cuando uno confiesa que yo soy pecador, Dios sí puede tratar a esa persona. 여러분 구원이라는 게 뭔지 아세요? ¿Saben qué es la salvación? 구원이라는 것은 죄 용서를 받는 겁니다. La salvación es recibir perdón de pecados. 누가복음 1장 77절에 주의 백성에게 그 죄 사함으로 말미암는 구원을 알게 하는 거예요. Dice en San Lucas 1:77 para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. 여러분 구원이라는 것은 죄를 용서받는 겁니다. La salvación es recibir perdón de pecados. 자기가 죄인이라고 인정해야만 그 죄를 용서받을 수 있잖아요. Hay que reconocer que uno es pecador para que uno pueda entender sus pecados. 파리 한 마리가 Una mosca. 향수 안 뿌렸는데 No tengo ningún perfume. 왜 저에게 달라붙는지 No 모르겠어요. entiendo por qué me quiere comer. 여러분 구원이라는 것은 내가 뭘 해서 받는 게 아니라 아는 거예요. La salvación no es que yo haga algo para recibirlo, sino es conocer. 내가 성경을 통해서 하나님 앞에 많은 죄가 있다는 것을 알고 A través de la Biblia conozco y que tengo muchos pecados ante Dios. 그 하나님께서 내 죄를 어떻게 용서해 줬는지 정확하게 아는 것이 구원이에요. Conocer perfectamente qué es lo que el Señor hizo para mí, qué es lo que hizo para perdonar mis pecados. Esto es la salvación. 내가 기도를 열심히 해서 구원받는 게 아니라니까요. Que yo ore mucho con celo, así yo no puedo recibir la salvación. 내가 교회를 열심히 다녀서 구원받는 게 아니에요. O con celo vaya a la iglesia muchas veces, así no es la manera de salvación. 하나님이 내 죄를, 내 부끄러움을 어떻게 처리하셨는지 성경을 통해서 정확하게 아는 것이 구원입니다. Reconocer perfectamente cómo es que el Señor quitó mi vergüenza de mis pecados a través de la Biblia, esto es la salvación. 가장 중요한 것은 하나님 앞에 내 죄가 어떻게 용서받았는지 그걸 아는 게 중요한 거예요. Lo más importante es conocer cómo mis pecados fueron perdonados. 사도행전 13장 38절에는 38절 39절에 이런 말씀이 있습니다. En Hechos 13:38 hay una palabra así. 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 죄 사함을 너희에게 전하는 이것이며. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. 복음이라는 것은 죄를 어떻게 용서받는 것을 알려주는 거예요. El evangelio es enseñar cómo es perdonar los pecados. 그리고 39절에 보면 Y en versículo 39 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이라. y que da todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. 이 사람이 누구예요? ¿Quién es él, esta persona, este aquello? 예수님이거든요.
es Jesús. 그 예수님이 나를 위해서 내 죄를 어떻게 용서해 주는지 그것을 알고 믿는 것이 구원받는 겁니다. Conocer cómo fueron perdonados mis pecados a través de Jesucristo y creerlo, esto es la salvación. 아담과 하와에게 하나님이 가죽옷을 입히셨어요. Dios vistió a Adán y Eva túnicas de pieles. 창세기 3장 21절에 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. 로마서 6장 23절에는 죄의 삭은 사망이라고 했어요. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. 죄가 있으면 죽어야 되거든요. Si hay pecado, hay que morir. 그리고 히브리서 9장 22절에는 피 흘림이 없은즉 사함이 없다라고 했어요. Y en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 그래서 내 죄를 용서받으려면 살아있는 생명이 피를 흘려서 대신 죽어줘야 됩니다. Por eso, para ser perdonado de mis pecados, sí o sí, un hombre tiene que derramar su sangre para quitar mis pecados. 원래는 내가 지은 죄 때문에 내가 죽어야 돼요. Porque para mis pecados cometidos en sí yo tengo que morir. 근데 예수님이 십자가에서 내 죄를 대신해서 대신 죽으셨다는 거죠. Sin embargo, Jesucristo murió en la cruz cargando mis pecados en vez de mí. 예수님이 십자가에 흘리신 그 피가 La sangre, 내 모든 죄를 다 용서해 줬어요. la sangre derramada en la cruz, toda esa sangre perdonó mis pecados. 아담과 하와에게 가죽옷을 지어 입히셨죠. Adán y Eva fue vestido de los túnicas de pieles. 그 죄 때문에 두려워하고 부끄러운 그 모습을, 그 몸을 하나님이 짐승을 잡아서 죽여서 가죽옷을 지어 입히셨다는 거예요. Ese cuerpo que tenía toda la vergüenza, Dios mató a un animal, quitó la piel y les vistió con túnicas de pieles. 짐승이 나를 대신해서 죽었고 El animal murió en vez de mí. 그 짐승에서 얻은 가죽으로 옷을 입으니까 부끄러운 수치가 싹 사라졌다는 거예요. Y después de vestir de esas túnicas de pieles que lo sacó de ese animal, se quitó la vergüenza también. 자, 가죽옷은 누가 주셨어요? ¿Quién dio las túnicas de pieles? 아담과 하와가 짐승을 죽여가지고 가죽옷 만든 거 아니죠? No es que Adán y Eva mataron a ese animal para vestirse por sí solo, 하나님이 지어 입히셨어요. sino Dios los vestió. 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히셨어요. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. 하나님이 가죽옷을 만들어서 아담과 하와에게 주셨다는 거예요. Dios hizo esas túnicas de pieles, lo hizo con sus manos y le dio a Adán y Eva. 구원은 하나님이 예수 그리스도를 십자가에 죽이심으로 인해서 우리에게 구원을 주셨다는 거예요. Por haber matado a Jesucristo, su Hijo unigénito en la cruz, derramando su sangre, dio la salvación a nosotros. 아담과 하와가 한 것은 아무것도 없어요. No hay nada lo que hizo Adán y Eva. 하나님이 가죽옷을 지어 입히시니까 그제서야 자기의 부끄러운 수치를 가릴 수가 있었던 겁니다. Por haber vestido de las túnicas de pieles, ahí recién pudo sacarse de su vergüenza. 그래서 가죽옷은 예수 그리스도의 피를 의미해요. Es por eso que túnicas de pieles representa a la sangre de Jesús. 짐승이 죽어서 아담과 하와의 부끄러운 수치를 가려 주셨듯이 Un animal murió, igual que a través de eso cubrieron la vergüenza de Adán y Eva. 예수님이 십자가에 죽으심으로 우리의 모든 죄를 허물을 다 용서해 주셨다는 겁니다. Por la muerte de Jesucristo en la cruz, quitó todos nuestros pecados y delitos. 최초의 복음이 가죽옷이라는 겁니다. El primer evangelio son los túnicas de pieles. 창세기 4장 한번 봅시다. Vamos a buscar Génesis capítulo 4. 창세기 4장입니다. Génesis capítulo 4, 4장 1절입니다. 4 versículo 1. 아담이 그 아내 하와와 동침함에 하와가 잉태하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 아니라. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio la luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón.
그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자이었고 가인은 농사하는 자이었더라. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그 제물은 연락하셨으나 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 가인과 그 제물은 연락하지 아니하신지라 가인이 힘이 분하여 안색이 변하니 Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. 아담의 두 아들이 있었습니다. Adán tuvo a dos hijos, 가인과 아벨이에요. es Caín y Abel. 자, 가인은 농부였고 Caín era un labrador 아벨은 양치는 목동이었습니다. y Abel era un pastor de ovejas. 이 두 사람이 하나님께 제사를 지냈어요. Esas dos personas dieron sacrificio a Dios. 자, 가인은 농사 즉 농부였기 때문에 자기가 수고해서 땀을 흘려 얻은 수확으로 하나님께 제사를 지냈고 Caín, como era un labrador, es por eso que dio toda su cosecha que él sacó de su resultado de todo su sudor y su esfuerzo. 아벨은 양의 첫 새끼로 하나님께 제사를 지냈습니다. Y Abel dio el sacrificio con el primer primogénito de una ovejita a Dios. 하나님이 누구 제사 받으셨다고요? Dios recibió el sacrificio de quién? 아벨의 제사를 받으셨다. El de Abel. 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón? 제가 어릴 때에는 Yo cuando era pequeño 어떤 목사님께 이렇게 배웠어요. aprendí esto de un pastor. 가인의 제사에는 정성이 부족했다. Dice que en la ofrenda de Caín le faltaba esfuerzo. 아벨의 제사에는 정말 정성이 들어있기 때문에 하나님이 아벨의 제사를 받으셨다라고 하는 거예요. Pero dice que en el sacrificio de Abel había mucha aplicación y cuidado, esmero, es por eso que sí aceptó el Señor. 여러분 어떻게 생각하세요? ¿Y cómo piensan ustedes? 어느 제사에 정성이 많이 들어갔을까요? ¿En qué ofrenda hubo más esmero? 아벨의 제사에? ¿De Abel? 그럼 정성스럽게 제사를 지냈다는데 양을 잡을 때 정성스럽게 잡는 게 뭐예요? Entonces, ¿qué es matar a la oveja con todo el esmero, con todo el corazón? 양 새끼 놔두고 Poniendo una ovejita ahí 칼을 잡고 y agarrando el cuchillo, 아주 정성스럽게 죽입니다. con mucho esmero lo mata. 여러분 짐승 죽여봤어요? ¿Han matado a un animal? 한 번에 죽여야 돼요. 오랜 시간에 거쳐서 죽여야 돼요. ¿Hay que matarlo en una vez o en mucho tiempo hay que demorar? 여러분 죽일 때에는 단번에 죽여야 고생 안 해요. Cuando lo mata hay que matarlo en una vez para que ese animal no sufra. 단번에 죽이는데 뭔 정성이 필요해요? Y para matarlo en una vez, ¿qué se necesita el esmero? 진짜 정성은 가인의 제사에 있는 겁니다. En sí, el real esmero podemos entenderlo en la ofrenda de Caín. 정성으로 따지면 가인의 제사가 더 훌륭해요. Porque solamente hablando del esmero es mucho mejor en la ofrenda de Caín. 근데 왜 하나님은 가인의 제사를 받지 않고 아벨의 제사를 받으셨을까요? Sin embargo, ¿por qué Dios habrá escogido la ofrenda de Abel más no de Caín? 그 이유가 히브리서 11장에 있습니다. Esa razón está en Hebreos. 히브리서 11장 한번 봅시다. Hebreos capítulo 11, 11장 4절입니다. 11 versículo 4. 못 찾으시면 화면 보시면 돼요. Si no lo pueden encontrar, está en la pantalla. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증거하심이라. Dice 그가 por- 죽었으나 그 믿음으로써 오히려 말하느니라. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 자, 가인의 제사도 훌륭했어요. 좋았어요. Obviamente era muy bueno el sacrificio de Caín también. 근데 아벨의 제사는 하나님이 원하시는 제사를 드렸다는 거예요. Pero la ofrenda de Abel fue la ofrenda que Dios quiso. 하나님이 그 예물에 대해서 증거하셨답니다. Y de eso testificó el Señor. 여러분, 하나님이 받으시는 제사는 자기의 열심이나 노력이 아닌 거예요. La ofrenda que el Señor recibe no es con su propio esmero o esfuerzo. 아담과 하와에게 가죽옷을 지어 입히신 그 하나님에 대해서 가인과 아벨이 아담과 하와에게 잘 들었을 겁니다. Obviamente Caín y Abel habrá escuchado la historia de sus padres de lo que pasó con los túnicas de pieles antes. 자기의 부끄러운 수치, 즉 죄를 가지고 하나님께 나아갈 수가 없는 거예요.
Con su propia vergüenza que tiene ante Dios, no pudieron estar adelante de Dios. 하나님께 나아가기 위해서는 Para ir hacia el Señor, 반드시 죄에 대한 희생이 필요한 겁니다. sí o sí se necesita un sacrificio de los pecados. 아벨은 하나님께 처음 제사 드릴 때 피의 제사로 드린 거예요. Abel, cuando primera vez dio la ofrenda al Señor, dio ese sacrificio de la sangre. 아담과 하와에게 가죽옷을 지어 입히셨던 그 하나님에게 A ese Dios que Dios dio esas túnicas de pieles a Adán y Eva, 짐승이 피를 흘려 죽음으로 나도 내 죄도 용서해 달라는 마음이 있었던 겁니다. por haber derramado la sangre de ese un animal, yo también quiero ser perdonado de mis pecados de esta manera. 여러분 그게 믿음이에요. Esto es la fe. 믿음은 로마서 10장 17절에 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았다라고 합니다. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 우리가 어떻게 구원받냐? 말씀을 잘 들으면 알 수 있어요. ¿Cómo podemos recibir la salvación? Escuchando muy bien la palabra de Dios podemos saber. 그리고 하나님이 원하시는 제사는 바로 속죄 제사로 인해서 하나님께 나아가는 겁니다. Y también el sacrificio que el Señor quiere es a través del sacrificio de la ofrenda. 그리고 여러분 이렇게도 생각해 봐야 돼요. También tenemos que pensarlo así. 가인이 하나님께 제사를 지냈죠. También el Señor, Caín hizo su ofrenda, 하나님이 자기의 제사를 받지 않았어요. pero Dios no recibió su ofrenda. 그러면 가인이 하나님 앞에 불평할 수 있을까요? Entonces, Caín puede quejarse contra Dios. 여러분 정상적인 사람이라면 Si es una persona normal, 정말 올바른 마음을 가지고 si 있다면 tiene un corazón recto, 왜 하나님이 내가 드린 제사를 받지 않았을까? tiene que pensar, ¿por qué Dios no habrá aceptado mi ofrenda? 그 이유가 뭘까? ¿Cuál es esa razón? 그걸 생각하지 않을까요? Habrá pensado así, ¿no? 그런데 가인은 자기 동생의 제사를 받는 하나님에 대해서 원망했어요. Pero solamente se quejó contra Dios viendo a su hermano que sí aceptó su ofrenda. 내가 드린 제사가 더 훌륭한데 Pero yo veo mi ofrenda que es mucho mejor. 안색이 변했어요. Entonces cambió el color de su rostro. 여러분 하나님이 받지 않으셔도요 안색이 변할 필요 없잖아요. A pesar de que el Señor no recibe nuestra ofrenda, no tiene que cambiar nuestro color de rostro. 나중에 하나님이 뭘 원하시는지 알고 드리면 돼요. Sino tenemos que descubrir qué es lo que el Señor realmente quiere de nosotros y en el futuro lo damos de nuevo. 왜 안색이 변하냐고요. ¿Por qué tiene que cambiar su cara? 왜 시기하냐고요. ¿Por qué está envidioso? 하나님은 그 마음도 아시는 겁니다. Dios incluso conoce ese corazón. 가인에게 죄가 있거든요. Porque en Caín había pecado. 동생을 무시하는 자기가 최고라는 네, 그런 igno- 교만함이 있었던 거예요. Ignorar a su hermano menor, de tener ese corazón de soberbia que yo soy el mejor. 하나님은 그러한 제사를 받지 않으십니다. Dios no recibe ese tipo de ofrendas. 이 모습은 또 유대인과 이방인들을 또 설명하는 모습이기도 해요. También es un aspecto que explica acerca de gentiles y judíos. 유대인들은 하나님의 선민이라고 그랬고 ¿Dónde? 선민, 선택한 백성이라고 그랬고 Dice los judíos que nosotros somos el pueblo escogido de Dios 하나님은 그들에게 율법을 주셨어요. y Dios le dio la ley a ellos. 이스라엘 백성들은 하나님께 자기가 잘한다라고 자랑도 있거든요. Y las israelitas sí jactaban a otros, también a Dios que estamos haciendo muy bien. 심지어 이방인들은 영혼도 없다라고 무시했습니다. Incluso ellos ignoraron y menospreciaron a los gentiles diciendo que ellos ni siquiera tienen espíritu. 결국 이스라엘 사람들은 예수님을 배척해서 십자가에 죽였고 ¿Y qué pasó? Al final las israelitas rechazaron a Jesucristo y cruzaron a Jesús. 우리는 그 예수님이 나를 위해서 십자가에서 이루신 그 구원의 복음을 듣고 우리는 구원받았거든요. Y al final los gentiles nosotros hemos recibido la salvación escuchando el evangelio de lo que él hizo por nosotros. 아벨처럼. Igual que Abel. 로마서 9장 30절부터 이런 말씀이 있어요. Desde Romanos 9:30 hay una palabra así. 그런즉 우리가 무슨 말 하리요? 의를 좇지 아니한 이방인들이 의를 얻었으니 곧 믿음에서 난 의요. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. 의의 법을 쫓아간 이스라엘은 법에 이르지 못하였으니 Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. 법이라는 것은 구원이라는 거예요. ¿Qué es la ley? Esto es la salvación. 어찌 그러하뇨? 이는 저희가 믿음에 의지하지 않고 행위에 의지함이라 부딪힐 돌에
부딪혔느니라. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. 그래서 이런 사람 있잖아요. Por eso hay unas personas así, 교회 열심히 다니고 van muy bien a la iglesia 율법을 지키려고 하고 y hacen todo lo posible para guardar la ley 뭔가 착한 일 많이 해서 가려고 하는 사람. y quieren ir al cielo haciendo muchas buenas obras. 그런 사람은 하나님이 받아주지 않습니다. Y a ese tipo de personas Dios no los acepta. 정말 중요한 것은 믿음으로 가는 겁니다. Lo más importante es ir con la fe. 예수님이 나를 위해서 해주신 그 구원을 의지하고 믿음으로 하나님께 나아가는 겁니다. La salvación que el Señor cumplió, lo que el Señor cumplió por nosotros, creer en eso y avanzar adelante. 디도서 3장 5절에는 또 이런 말씀이 있어요. En Tito 3:5 hay una palabra así también. 우리를 구원하시되 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 긍휼하심을 좇아 중생의 시선과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. 예, 우리가 뭘 해서 구원받는 게 아니다. No es que nosotros hemos recibido la salvación por haber hecho algo, 하나님이 나를 위해서 해주신 그것을 믿고 의지함으로 나아가는 거예요. sino es solamente creer lo que el Señor hizo por mí e ir hacia adelante. 그래서 아벨의 제사를 받는 것은 아벨의 제사에는 믿음이 있었습니다. Por eso la razón que recibió la ofrenda de Abel es porque en la ofrenda de Abel hubo la fe. 또 하나님이 뭘 원하시는지 아벨은 정확하게 알고 있었던 거예요. También Abel conoció perfectamente qué es lo que Dios quiere. 짐승의 피를 의지해서 Confió en la sangre del animal 하나님께 제사를 드렸던 겁니다. y dio la ofrenda a Dios. 그래서 하나님이 받아주시는 거예요. Es por eso que Dios aceptó. 로마서 10장 2절 3절에 내가 증거하노니 저희가 하나님께 열심히 쓰나 지식을 좇는 것이 아니라 En Romanos 10, 2 y 3 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 저희라는 것은 이스라엘 백성을 의미하는 거예요. Ellos significa las israelitas. 그리고 가인을 의미합니다. Y también a Caín. 열심은 있어요. Sí tienen celo, 근데 지식을 쫓는 게 아니에요. pero no es seguir al conocimiento. 하나님의 뜻을 몰라요. No conocen la voluntad de Dios. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의를 복종치 아니하였느니라. 화면이 안 나오는데. Dice que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. 하나님이 뭘 원하시는지 몰라요. No conocen lo que Dios quiere. 이런 사람 많다니까요. Hay muchas personas que son así. 구원이 뭔지 모르고 열심히 교회 다니는 사람 많아요. Ni siquiera conoce qué es la salvación y con mucho celo van a la iglesia. 뭔가 잘못된 겁니다. Pero algo está equivocado. 그러다 보면요, 자기 의를 세우려고 굉장히 열심히 합니다. Entonces hace todo lo posible para levantar su justicia. 그렇게 되면 하나님의 의가 뭔지 몰라요. Entonces así no sabe qué es la justicia de Dios. 그래서 열심히 하면 하나님이 천국 보내주시겠지, 그런 막연한 생각만 든다니까요. Y solamente piensa que si yo hago algo muy esforzadamente, Dios me enviará al cielo. 하나님의 의가 있어요. Hay la justicia de Dios. 하나님의 의는 예수 그리스도를 믿음으로 구원받는 겁니다. La justicia de Dios es que a través de creer en Jesucristo es recibir la salvación. 그 외에는 없어요. Después de esto no hay nada. 그래서 아벨의 제사는 하나님이 뭘 원하시는지 그걸 알고 믿음으로 하나님께 제사를 지낸 겁니다. Es por eso que la ofrenda de Abel, él reconoció perfectamente qué es lo que Dios quiere y después de conocer eso dio la ofrenda. 가죽옷은 하나님이 온전히 아담과 하와에게 가죽옷을 지어 입히셨죠. Las túnicas de pieles Dios los vistió a Adán y Eva. 하나님이 100% 해주신 거예요. Es lo que el Señor hizo al 100% todo él. 가인의 제사는 그 하나님의 의를 의지해서 믿음으로 나아가는 겁니다. Y en la ofrenda de Caín, él solamente confió en su propia justicia y fue adelante. 피의 제사를 통해서 아트라- 믿음으로 나아가는 거예요. Es a través de su propia justicia y fue adelante. 출애굽기 12장에 보면 6월절에 관한 말씀이 있어요. En Éxodo 12 está hablando acerca de la Pascua. 출애굽기 12장 13절 한번 봅시다. Éxodo 12, versículo 13. 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희의 거하는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라
내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 이스라엘 백성들이 이집트에서 430년간 종으로 살았어요. Las israelitas durante 440 años estuvieron como esclavos de Egipto. 하나님은 이스라엘 백성들을 구원하기 위해서 모세를 보내셨습니다. Y para salvar a las israelitas, Dios mandó a Moisés 그리고 10가지 재앙을 내렸어요. y le bajó 10 plagas. 그 마지막 재앙이 이집트에서 난 모든 처음 난 것은 사람으로부터 동물까지 다 죽는 재앙이었습니다. Y la 10ª plaga es para que muriese ese primogénito de todos los animales y de los hombres. 이건 이집트 사람뿐만 아니라 이스라엘 사람들에게 똑같이 적용이 된 거예요. Esto no solamente se aplicó a los egipcios, sino también a las israelitas. 이스라엘 사람들에게는 그 재앙을 피할 방법을 주셨습니다. Pero Dios dio la manera para evitar a las israelitas. 양 한 마리를 잡아서 Hay que matar a un cordero 그 피를 문설주와 임방에 피를 바르게 했습니다. y le hizo pintar la sangre de la oveja en los dos postes en el dintel. 자, 하나님의 사자가 그 밤에 이집트에서 난 모든 살아있는 생물들의 처음 난 것은 다 죽이러 다닐 때에 Y en ese momento cuando Dios envió a su ángel para que matara a todo el primogénito de todas las cosas, 양의 피가 발려진 그곳은 재앙을 내리지 않고 넘어갔어요. al momento cuando vio en la puerta la sangre de cordero, pasó de ellos. 너물절에서 Significa 넘어가다. pasar, 영어로 패스오버. en inglés es Passover. 그게 6월절이거든요. Esto es a Pascua. 하나님의 사자가 그 피를 보고 재앙을 내리지 않았다는 거예요. El ángel de Dios viendo esa sangre pasó de ellos y no le dio la plaga. 양이 한 마리 죽음을 당했습니다. Y un cordero fue matado. 그리고 그 양의 피를 문설주와 임방에 발랐어요. Y pintó la sangre en los dos postes en el dintel de la puerta. 여기 안에 많은 사람들이 있겠죠. Aquí habrá muchas personas, ¿verdad? 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어간다라고 했어요. Dijo, viendo la sangre, yo pasaré de vosotros. 여기 5집이 있대요. Aquí dice que hay 5 casas. 네 집은 피를 발렸고 Dice que 4 casas están pintadas de sangre, 한 집은 피를 안 발렸어요. pero una casa nomás no está pintada. 이 안의 집을 보니까 Pero viendo la casa primera, 하나님이 양의 피를 문에 바르면 재앙이 넘어간다고 해서 너무 기뻤어요. ellos estaban muy felices porque Dios dijo que al poner la sangre en la puerta, Dios va a pasar la plaga. 자, 여호와의 사자가 이 집에 왔습니다. Y dice que el ángel de Dios vino a esta casa 너무 좋거든요. y está muy feliz. 자, 재앙 내릴까요, 안 내릴까요? ¿Caerá la plaga en esta casa o no? 아, 이 사람이 기뻐하니까 너무 좋아하는구나. 그래서 넘어갔을까요? Y entonces pasará porque ven que las personas que están adentro están muy felices. 이 사람을 보고 넘어갔어요. 피를 보고 넘어갔어요. ¿Pasó de esa casa viendo a las personas de adentro o viendo la sangre? 뭘 보고 넘어갔어요? ¿Qué vio y qué pasó? 피를 보고. Viendo la sangre pasó. 어떤 사람은 구원받고 너무 좋아해요. Algunos después de recibir la salvación están muy felices. 너무 기뻐서 구원받은 걸까요? ¿Recibieron la salvación entonces porque estuvieron muy felices? 그건 아니에요. No, 피가 증거가 되거든요. 피. porque la evidencia la sangre. 예수님의 피로 내 죄가 영원히 용서가 되어서 하나님의 심판을 받지 않는다. 그렇게 믿는 것이 구원이라니까요. A través de la sangre todos mis pecados fueron perdonados y por creer en esto es esa salvación. 그래서 이 사람은 넘어가요. Es por eso que sí, el Señor pasó por esa casa. 두 번째 집에 왔는데 이 사람은 불안해요. Viendo a la segunda casa, ven que está muy ansioso. 분명히 피를 발리면 재앙이 안 내린다고 했는데 Sí, escuché, si pintamos a sangre, entonces no va a pasar nada. 주변에서 막 사람 죽는 소리가 나거든요. Pero alrededor puedo oír las personas que están muriendo. 아, 이거 너무 무서운데? Ay, qué miedo. 그런 생각 들잖아요. Sí puede uno pensar así. 하나님이 이 집에 왔답니다. Dice que el Señor vino hasta la casa 2. 뭐야, 피는 발려놨는데 피가 있는데 불안해하네? ¿Qué es esto? Veo la sangre, pero están ansiosos. 하나님 이 사람 심판할 거야, 심판 안 할 거야? ¿El Señor juzgará a esas personas o no? 예? ¿Sí o no? 심판해 안 해요? ¿Sí o no? 불안해하는데? Está muy ansioso. 하나님 뭘 보신다고요? Pero el Señor, ¿qué mira? 마음을 보시는 게 아니라 No mira el corazón de esa persona.
피를 보신다고요. ¿Qué mira? La sangre. 우리도 그런 적이 있어요. También hay ocasiones así. 분명히 예수님이 내 죄를 다 용서해줬다고 하나님이 말씀했어요. Sí, en la palabra de Dios dice que el Señor quitó todos nuestros pecados. 근데 내 마음을 보니까 왜 불안한 마음이 들지? Pero viendo mi corazón, ¿por qué estoy tan ansioso? 그런 분 계시더라고요. Sí, hay momentos así. 내 마음을 믿는 것은 미련한 거예요. Conocer y creer en mi corazón, esto es ser necio. 마음을 믿는 게 아니라 뭘 믿어야 돼요? No es creer en el corazón, sino en qué. 예수님의 피로 내 죄가 용서가 됐다는 Que 거. en la sangre de Jesucristo fue perdonado mis pecados. 그리고 하나님의 심판을 받지 않는다는 것. Y que por eso no voy a ser juzgado. 그게 중요한 거예요. Esto es lo más importante. 마음을 보는 게 아니라 이 집 사람을 보는 게 아니라 피를 본다니까요. No es mirar al corazón, tampoco es a las personas, no solamente mira la sangre. 파리도 뭔가 얘기하고 싶은 게 있는 것 같아요. Creo que la mosca también quiere hablar en el micrófono. 계속 마이크에 붙네. Quiere agarrar el micrófono. 그리고 세 번째 집도 마찬가지예요. También casa 3. 하나님은 피를 보고 넘어갑니다. Sí, el Señor pasa la mirando la sangre. 마음을 보시는 게 아니에요. Tampoco mira el corazón. 근데 이 집은 피를 안 발라놓고 확신해요. 나 천국 갈 수 있다고. Pero esta casa ni siquiera tiene pintado de la sangre, pero tiene toda la certeza que puede ir al cielo. 어떤 분은 그러더라고요. Hay algunas personas que dicen así. 천국 갈 수 있냐고 물어봤어요. Le pregunté si puede ir al cielo. 아유 갈 수 있다고. Ay, claro que sí. 어떻게 갈 수 있냐고. ¿Y cómo puede ir? 내가 하나님을 얼마나 열심히 믿는데요. Yo creo con mucho celo a Dios. 나는 항상 기쁨에 넘쳐 있어요. Yo siempre estoy lleno de gozo. 저는 하나님 믿는 것이 너무 좋았어요. A mí me encanta creer en Dios. 마음에 평강이 있대요. Tengo paz en mi corazón. 그런데 예수님의 구속의 사역을 몰라요. Pero no conoce la historia de la expiación del Señor. 그런 사람 많이 있어요. Hay muchas personas así. 예수님의 피가 아니라 어떤 사람은 기도하다가 십자가 보기도 하고 No es la sangre de Jesús, sino algunas personas miran al cruz mientras que oran. 어떤 사람은 기도하다가 하나님도 봤대요. Y dice incluso que vieron a Dios mientras que oraron. 어떤 사람은 기도하다가 잠자다가 꿈에 천국에서 자기 생명책에 이름이 기록된 것도 봤대요. Y dice algunos durmiendo en su sueño vio que en el cielo estaba escrito su nombre en el libro de la vida. 자기는 너무 기분이 좋대요. Entonces se siente muy bien. 천국 갈까요? 못 갈까요? ¿Así podrá ir al cielo o no? 못 가요. No. 하나님 봤다고 좋아하는 게 아니라니까요. No es que por haber visto a Dios que esté gozoso. 중요한 건 피입니다. 피. Lo importante es la sangre. 그 피를 바르지 않으면 심판 받는다니까요. Sin pintar la sangre, sí o sí serán juzgados. 잠언 28장 26절에 자기의 마음을 믿는 자는 미련한 자요 지혜롭게 행하는 자는 구원을 얻을 자니라. En Proverbios 28-26 dice que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. 자기 마음을 믿는 게 아니에요. No es conocer en su propio corazón. 정말 중요한 것은 예수님이 내 죄를 어떻게 아셨느냐가 중요한 겁니다. Lo más importante es que ¿qué hizo Jesucristo de mis pecados? 그 마음에 그 주님의 피가 내 죄를 영원히 용서했다고 믿는 그 사람은 하나님의 심판을 받지 않아요. Quien cree que la sangre de Jesucristo quitó todos mis pecados eternamente jamás recibirá juicio de Dios. 그거 믿음으로 천국 간다니까요. Por haber creído en esta verdad puede ir al cielo. 그리고 민수기 21장 한번 봅시다. También Números 21. 민수기 21장 Números 21. 4절부터 보면 이런 말씀이 있어요. Desde el versículo 4 hay una palabra así. 시간이 없으니까 화면 봅시다. Como no tenemos tiempo, vamos a mirar la pantalla. 백성이 호르산에서 진행하여 홍해길로 쫓아 에돔 땅을 둘러 행하려 하였다가 길로 인하여 백성의 마음이 상하니라. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 올려서 이 광야에서 죽게 하는고 이곳에는 식물도 없고 물도 없도다 우리 마음이 이 박한 식물을 싫어하노라 하매. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y vuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. 이스라엘 백성들이 길로 인해서 삥 돌아가는
돌아가게끔 하나님이 하셨거든요. El Señor hizo para que rodearan la tierra. 백성들이 하나님과 모세를 원망했어요. Y el pueblo de Israel quejaron contra Moisés y 그리고 Dios. 그들에게 40년간 만나를 주셔서 먹게 하셨는데 Y Dios bajó por 40 años a que comieran maná. 그 만나에 대해서도 불평한 겁니다. E incluso se quejaron de ese maná. 하나님이 그 원망하는 이스라엘 백성들에게 뱀을 보내서 물게 해서 죽게 했어요. Y el Señor envió a serpientes ardientes para que matase a Israel. 많은 사람이 죽었답니다. Y muchas personas murieron. 또 죽어가는 사람도 있어요. Y también personas que estaban muriéndose. 여러분 뱀에 물리면 어떻게 해야 돼요? ¿Qué tienen que hacer después de ser mordido de una serpiente? 독이 퍼지지 않도록 막아야 되고 Hay que bloquear antes de que el veneno se expanda más. 독을 빼야 돼요. O hay que sacar el veneno rápidamente. 그리고 그 상처에 약을 발라서 치료해야 Y 돼요. en esa herida hay que poner medicamento para curarlo. 모세가 하나님께 기도했습니다. Moisés oró a Dios 백성들 용서해 주라고. para que perdonara al pueblo. 근데 하나님이 이렇게 말씀하셨대요. Pero Dios dice que habló así. 하나님이 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 달라 물린 자마다 그것을 보면 살리라. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. 노수로 자기들을 물어 죽게 만드는 뱀의 형상을 만들어서 장대 위에 달아놓고 Dice que hay que hacer una serpiente de bronce para que miraran las personas, 그것을 쳐다보면 산답니다. y al mirar dice que sobrevivirán. 여러 사람들이 있겠죠. Entonces muchas personas habrán dicho así, 뱀에게 물렸는데 그걸 쳐다봤다고 어떻게 살아? fui mordido de una serpiente solamente al mirar a ese palo, ¿qué voy a vivir yo? 여러분 생각할 때도 비슷하죠? También es similar sus pensamientos. 아니, 뱀에게 물렸는데 그거 쳐다본다고 어떻게 사냐고. Por haber mordido de una serpiente solo mirando a un palo, ¿cómo voy a vivir yo? 그걸 믿지 않고 안 쳐다보면 어떻게 돼요? Pero sin creer y sin mirar, ¿qué pasa? 죽어요. Va a morir. 아니 우리 생각으로 이해가 안 되는데 Ni siquiera, 하나님이 그렇게 말씀하셨다고? ni siquiera podemos entender con nuestros pensamientos, pero Dios dijo algo así. 그리고 쳐다보면 어떻게 돼요? Y después que lo mira, ¿qué pasa? 쳐다보면 살아요. Si mira, vivirá. 이거 보세요. Miren, 모세가 놋뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자마다 놋뱀을 쳐다본즉 살더라. y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban la serpiente de bronce y vivía. 하나님의 말씀을 믿지 않는 사람은 쳐다보지 않을 거예요. Todo el que no cree en la palabra de Dios no lo va a mirar. 하지만 하나님의 말씀을 믿는 사람은 쳐다볼 겁니다. Pero quien cree en la palabra de Dios sí lo va a mirar. 쳐다봄과 동시에 살아요. En ese instante que lo mira, vive. 어떤 사람이 이렇게 하겠죠. Una persona habrá hecho así. 아버지 제발 뱀에 물렸으니까 저 놋뱀 한번 쳐다보세요. Padre, por favor, mira ese asta porque ya te fue mordido de una serpiente. 아버지가 Y el padre, 야 그걸 쳐다본다고 어떻게 살아? ay, mirando solo eso, ¿cómo voy a vivir yo? 뱀에 물렸으면 독을 빼야지. Primero tengo que sacar el veneno. 치료해야지. Hay que curarlo. 아니 아버지 하나님이 No, papá, por favor. 저걸 쳐다보면 산대요. Dios dijo que si lo miras, vas a vivir. 아니 아버지 한번 쳐다보세요. Por favor, papá, míralo. 안 쳐다봐. No, dice. 아니 아버지 쳐다보면 산다니까요. Solamente mira y así vas a vivir. 아 왜 그래? Ay, ¿por qué? ¿Qué me haces esto? 뒤로 돌아보다가 Y así mirando atrás, 놋뱀을 쳐다봤대요. y lo miró. 어떻게 됐을까요? ¿Y qué habrá pasado? 살았을까요? 죽었을까요? ¿Habrá vivido o muerto? 갑자기 놋뱀을 쳐다보니까 Sin querer vio a la asta 다 나와버렸어요. y se curó de todo. 여러분 그런 사람도 있더라고요. Yo creo que sí hay unas personas así. 우리가 성경 강연회 하잖아요. Haciendo el seminario bíblico, 그렇게 하는 이유가 뭐예요? ¿cuál es la razón que hacemos así? 하나님의 말씀을 믿으라고. Para que crean en la palabra de Dios. 처음에는 안 들어. Primero dice, no escucho. 하루 이틀 지나가니까 계속 듣자 하니까 귀찮아서 듣다가 Pasa 1 o 2 días, siempre me insiste para que escuchemos juntos, entonces estoy ya sentado. 복음 말씀 듣고 한번 딱 쳐다봤어요. Escuchando la palabra del evangelio, solamente miré una vez. 아 이렇게 해서 내 죄가 다 용서가 됐구나. Ah, sí, todos mis pecados fueron perdonados. 그거 알게 되잖아요. Y lo conoce, ¿verdad? 여러분 믿는 거 쉬워요, 어려워요? ¿Es fácil o difícil de creer? 예? ¿Cómo? 믿음이라는 건 쉬워요, 어려워요? ¿La fe es fácil o difícil? 쉬워요. Es fácil. 어떻게 하면 돼요? ¿Cómo tienen que hacer? 딱 쳐다보면 되거든요. Solamente hay que mirar. 십자가에서 예수님이 왜 죽으셨는지 그 이유를 알면
내 마음이 탁 믿어져요. Cuando uno conoce la razón de por qué Jesucristo fue crucificado, así yo puedo creer en mi corazón. 전에는 예수님이 내 죄를 위해서 죽으셨다는 거 알거든요. Antes yo sí conocía que Jesucristo murió por mis pecados. 알고 있었어요. Sí lo sabía, 근데 마음이 안 믿어졌어요. pero no podía creer en mi corazón. 그렇게 해서 어떻게 다 용서가 돼? Solamente haciendo así, ¿cómo puede ser perdonado mis pecados? 네, 과거지만 용서가 됐지. Quizás solamente mis pecados pasados. 근데 말씀을 들으니까 그게 아니에요. Pero al escuchar la palabra no era así. 내 죄를 예수님의 피로 영원히 용서해 놨구나. Ah, mis pecados fueron perdonados con toda la sangre de Jesucristo. 그 말씀을 듣고 예수님을 바라보니까 그게 믿어지는 거예요. Escuchando la palabra del Señor y mirando a Jesús, ahora yo sí puedo creer. 그 예수님이 나 때문에 내 죄 때문에 십자가에 돌아가셨구나. 그걸 알게 된다니까요. Uno puede conocer que Jesucristo fue crucificado por mis pecados. 어떤 분에게 예수님이 당신의 죄 때문에 돌아가셨다니까 되게 화를 내더라고요. Dice que una persona estaba muy enojada porque otro le dijo que Jesucristo murió por tus pecados. 아니 예수님은 모든 사람의 죄를 위해 죽으셨지 왜 내 죄를 위해서 죽으셨냐고. No, Jesucristo no murió por mis pecados, no murió por el pecado de todo el mundo. 자기 때문에 죽은 게 아니래요. Dice que no murió por él. 모든 사람을 위해 죽으셨다. Dice que es para todas las personas y no de él. 그런 분도 계시더라고요. No tiene sentido, ¿verdad? 여러분 예수님이 누구 때문에 죽으셨어요? Jesús, ¿por quién murió? 누구 때문에? ¿Por quién? 나 때문에 죽으셨어요. Por mí. 그렇죠. 다른 사람이 아니에요. No, no todas las personas, por mí murió. 그 사실이 말씀을 듣고 바라볼 때 정확하게 믿어지는 거예요. Y cuando miramos a esa verdad, podemos creerlo perfectamente. 녹뱀 쳐다보는 것도요. 하나님의 말씀을 정확하게 100% 믿는 거잖아요. Mirar a la serpiente de bronce también esto quiere decir es creer en la palabra de Dios al 100%. 딱 쳐다보니까 Solamente al mirar 그 십자가에 달리신 예수님이 내 죄 때문에 죽으셨구나. 그게 믿어지는 거예요. puedo creer mirando a la cruz de Jesucristo que Él murió por mis pecados. 구원받은 건 순식간이에요. Recibir la salvación es al instante. 내가 교회를 다니면서 구원받는 게 아니라 No es que yo voy recibiendo la salvación yendo a la iglesia. 예수님이 십자가에서 왜 죽으셨는지 그 이유에 대해서 아는 순간 내 죄가 다 용서가 되는 겁니다. Sino en ese momento de comprender de por qué Jesucristo murió para mí en la cruz, en ese momento yo recibo la salvación. 요한복음 3장 14절부터 이런 말씀이 있어요. En San Juan 3:14 hay una palabra así. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니 Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 이런 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 놋뱀을 만들어 장대 위에 다는 것처럼 Es igual que poner una asta de serpiente de bronce. 그것을 쳐다보는 사람은 다 산 것처럼 Cualquier persona que vieron, sobrevivieron. 예수님이 십자가에 돌아가신 그것을 바라봤을 때 Al momento cuando uno mira al Señor Jesucristo en la cruz, 내 죄 때문에 돌아가셨다는 걸 알았을 때 우리가 확실한 구원을 받을 수 있는 거예요. cuando uno conoce que Jesucristo murió por mí, puede recibir la salvación. 이 마크가 있어요. Hay una marca así 병원에 가면 cuando va al hospital. 뭐 옛날에는 이게 그리스 로마의 신화에 아스클레피오스라는 그 의술의 신이 있대요. Dice que hay un dios en la historia de Grecia romana que se llama Dios Asclepios. 그런데 그 뱀에게 능력이 있대요. Y dice que en ese serpiente hay poder. 그건 신화잖아요. Pero solamente es un mito, ¿verdad? 성경에서 가져온 거거든요. Pero esto lo atrajo de la Biblia. 여기 보면 동그랗고 길쭉한 게 있죠. Aquí podemos ver de que hay como algo redondo y largo. 이게 지팡이에요, 지팡이. Esto es un bastón. 모세의 지팡이. Es el bastón de Moisés. 옆에 두 개 이렇게 있죠. Y aquí hay dos cosas al costado. 천사의 날개예요. Estos son las alas de los ángeles. 그리고 이렇게 있죠, 이거. Y 이거는 esto 뱀을 의미합니다. 뱀. representa la serpiente. 뱀 두 마리가 이렇게 있어요. Son dos serpientes rotando. 성경하고 똑같지 않아요. Es igual que la Biblia. 모세가 놋뱀을 만들어 장대 위에 달았어요. Después de poner una asta en la serpiente de bronce y lo puso y lo levantó, 그것을 쳐다본 사람은 다 살아요. cualquier persona que lo miraron, vivieron. 병원도 그렇답니다. También igual que el hospital. 병원에 온 모든 사람은 다 살 것이다.
Todas las personas que vienen al hospital sobrevivirán. 그런 의미로 만드셨어요. Y así con ese significado ellos pusieron este señal. 여러분 병원도요. 병원에 가면 내가 살겠다 그런 믿음이 있으면 어때요? Y si es que tienen la fe yendo al hospital que voy a vivir cuando entro ahí, 병원은 어떠한 병에 걸린 사람이든지 살리려고 노력하잖아요. el 그죠? hospital hace todo lo posible para salvar a las personas que sea cualquier enfermedad. 이것을 쳐다본 즉 살더라라는 것처럼 병원도요. 그 사람들에게 믿음을 주는 거예요. Igual que este símbolo de que va, si lo mira y lo va a hacer vivir, también está diciendo esto del hospital. 쳐다본 즉 살더라. Solamente al mirar vivirán. 얼마나 쉬워요. Es muy fácil. 누가복음 15장에 보면 어떤 아버지에게 두 아들이 있었답니다. En San Lucas 15 dice que un padre tuvo dos hijos 둘째 아들이 아버지에게 아버지가 죽으면 자식들에게 돌아온 유산이 있죠. y dice el segundo hijo a su padre que me dé la herencia, que me lo dé primero antes que mueras. 그거를 주라고 했어요. Y dijo que lo diera. 또 가라사대 어떤 사람이 두 아들이 있는데 그 둘째가 아비에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하느니라. 아비가 그 살림을 각각 나눠 주었더니 Y dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. 그 후 며칠이 못 되어 둘째 아들이 재산을 다 모아 가지고 먼 나라로 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 허비하더니 No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 다 없이 한 후 그 나라에 크게 흉년이 들어 저가 비로소 궁핍한지라. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 이 둘째 아들이 아버지의 재산을 가지고 먼 나라로 갔어요. El segundo hijo, tomando los bienes de su padre, se fue a un país lejano 자기가 하고 싶은 거 다 하며 살았어요. y vivió haciendo todo lo que él quiso. 근데 얼마 안 돼서 그 많던 재산을 다 써버린 겁니다. Pero pasando poco tiempo, malgastó todos esos bienes. 그런데 그 나라에 또 흉년이 들었어요. Pero llegó el hambre en esa nación 먹을 게 없어요. y faltaba comida. 어느 집에 가서 돼지 치는 그곳에 가서 돼지가 먹는 쥐엄 열매로 배를 채우고자 했는데 그것도 안 줘요. Y empezó a llenarla con la comida del que los comían los cerdos, pero incluso ese dueño no quiso dar ni esa comida. 나는 여기서 줄여 죽는구나, 죽게 되는구나. Y él decía, ahora voy a morir de hambre. 그때 이 아들이 아버지를 생각했어요. Pero en ese momento este hijo pensó de su padre. 내 아버지 집은 이 종들도 정말 배불리 먹고 잘 사는데 Él dijo, en la casa de mi padre, incluso los siervos, ellos están llenos de su barriga. 여기서 죽느니 차라리 아버지께로 돌아가자 마음 먹었답니다. En vez de morir aquí, él decidió regresar a su padre. 근데 이 아들의 고백이 있어요. Pero hubo una confesión de ese hijo. 내가 일어나 아버지께 이르기를 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 우리가 사람에게 죄를 짓잖아요. Cuando nosotros pecamos a los hombres, 그 사람에게만 죄를 짓는 게 아니라 하나님께도 죄를 짓는다는 거예요. no es solamente pecar contra los hombres, sino también a Dios. 이 둘째 아들은 그거 알았어요. Y el segundo hijo conoció esto. 내가 아버지를 떠난 것이 얼마나 큰 죄라는 거. Que yo me apartara de mi padre es un pecado muy grande. 그리고 아버지께로 돌아가지 않으면 자기는 죽는다는 걸 Y 알았어요. si no regreso a mi padre, él conoció que va a morir. 모든 인생도 마찬가지입니다. Es igual que en todas las vidas. 이 세상에 사는 모든 사람들은 하나님 아버지를 떠나서 죄 가운데 사는 거예요. Todas las personas que viven en este mundo se apartaron de ese hijo, de Dios Padre, y están viviendo en este mundo. 죽으면 지옥 가거든요. Y están yendo hacia su muerte, hacia el infierno. 살 수 있는 방법은 다시 하나님께로 돌아가는 거예요. La única manera para vivir es para que regresen a Dios. 중요한 것은 Pero lo importante 내가 하나님께 얼마나 많은 죄를 지었는지 생각하는 겁니다. es pensar tanta pecado he cometido ante Dios. 그리고 그 죄를 용서해 달라는 마음으로 하나님께 나아가야 돼요. Y con el corazón de que me perdone Dios, tengo que ir hacia el Señor.
아들이 가로되 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다 하나. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 이 아들이 아버지께로 갔거든요. Y este hijo regresó a su padre. 이런 마음이 있었어요. Tuvo este corazón. 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었으니까 나를 아들로 보지 말라고. Contra el cielo y contra el pecado, he pecado contra el cielo y contra ti, por eso ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 자, 그런데 아버지 입장에서 좀 생각해 봅시다. Pero pensemos en el punto de vista del padre. 아버지는 아들이 나간 이후부터 Después de que ese hijo salió de su casa, 돈이 걱정이 돼요, 아들이 걱정이 돼요. ¿se preocupa de que no tuvo dinero o se preocupa de su hijo? 뭐가 걱정이 돼요? ¿De qué se preocupa? 돈은 필요 없어요. Ya no necesita dinero. 아들이 집 나간 지 한 달 되고 1년이 되고 2년이 되는데 안 돌아오면 아들이 걱정이 되는 거예요. Pasa un mes, pasa un año, 2 años que no regresa a su casa, obviamente se va a preocupar de su hijo. 여러분, 하나님도 여러분들을 자식처럼 봅니다. Igual que Dios toma a cada uno de ustedes como hijo de Él. 그 자식이 집을 나갔는데 안 돌아와요. Pero ese hijo salió de la casa pero no regresa. 아버지가 걱정하거든요. Y se preocupa el padre. 언제 나올까? 밖에 나가서 계속 기다립니다. ¿Cuándo vendrá? Siempre está en la puerta de su casa esperándole. 하루는 아버지가 그 길을 보고 있는데 어떠한 사람이 걸어와요. Dice que un día el padre estaba afuera esperando a alguien, pero vio que una persona estaba viniendo hacia él. 걸음걸이가 좀 낯이 익어요. Pero esos pasos que dan se familiarizó. 자기 아들이라는 것을 멀리서 보고 알았습니다. Desde lejos reconoció que era su hijo. 아버지가 아들에게 뛰어갔어요. Ese padre corrió hacia su hijo. 그 아버지를 본 아들은 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 라고 고백했잖아요. Y ese hijo que vio a su padre, él confesó que yo he pecado contra ti y el cielo. 아버지는 그런 거 필요 없어요. Pero el padre no le importaba eso. 돌아온 아들을 안았습니다. Abrazó a ese hijo regresado. 얼마나 더러운 냄새가 났을까? 얼마나 악취가 났을까? Obviamente habrá olido tan mal ese hijo, ¿verdad? 그런 거 필요 없어요. Pero no le importó. 아들이 왔잖아요. Vino su hijo. 그럼 누가복음 한번 봅시다. 누가복음 15장에. Busquemos San Lucas 15. 누가복음 15장 San Lucas 15. 20절 봅시다. 누가복음 15장 20절. San Lucas 15, versículo 20. 20절에 제가 읽어드리겠습니다. 20 yo les voy a leer. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 상가가 먼데 아버지가 저를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 자, 아버지가 원하는 것은 돌아오기를 원했어요. Lo que el padre quiso es que regresara su hijo. 아들이 돌아온 거예요. Y el hijo regresó. 여러분, 이사야 44장 22절에도 내 허물을 빽빽한 구름에 사라짐 같이 내 죄를 안개에 사라짐 같이 도말하였으니 너는 내게로 돌아오라 내가 너를 구속하였음이라라는 말씀이 있죠. En Isaías 44:22 también dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. 그게 이 아버지의 마음이거든요. Esto es el corazón del Padre. 아들이 어떠한 죄를 지었어도요, 아들이 돌아오기를 기다리는 거예요. Cualquier pecado que él haya cometido, solamente el Padre quiere que regrese su hijo. 돈 가지고 간 그거는 생각도 안 하고요. Ni siquiera piensa de lo que ha sacado todo su dinero. 그 죄에 대해서는 아버지가 다 용서해놨어요. Porque de ese pecado el Padre ya lo perdonó todo. 우리도 마찬가지죠. Es igual que nosotros. 하나님이 우리의 죄를 언제 다 용서해 줬어요? Dios, ¿cuándo perdonó todos nuestros pecados? 지금으로부터 2000년 전에. Desde ahora, hace más de 2000 años. 예수님이 십자가에 죽으심으로 우리 모든 사람의 죄를 다 용서해 놨다니까요. Desde ese momento cuando Jesús fue crucificado, en ese momento perdonó el pecado de todas las personas. 하나님은 우리가 돌아오기를 기다려요. El Señor solamente espera que nosotros regresemos. 복음을 듣고 그 하나님의 그 아버지의 사랑과 마음을 알고 돌아오기를 기다린다니까요. Al escuchar el Evangelio, solamente Dios está esperando a nosotros para que regresemos a Él conociendo de su amor. 아들은 아버지의 마음을 그때는 잘 몰랐죠. Incluso en ese momento el hijo ni siquiera sabía el corazón de su padre. 돌아와서 보니까 Pero después de regresar, 아버지가 달려와서 안았어요. el padre corrió hacia él y lo abrazó. 그리고 측은히 여겼어요. Y dice que tomó de su misericordia. 불쌍히 여겼다는 거죠. Tomó misericordia. 그게 사랑이에요. Esto es el amor. 하나님도 우리가 말씀을 듣고 복음을 듣고
하나님께로 돌아올 때 하나님 다 아신다니까요. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y regresemos a Dios, Dios obviamente conoce. 하나님의 마음속에는 우리가 지은 죄를 다 용서해놨어요. En el corazón de Dios ya perdonó todos los pecados que hemos cometido. 그리고 아들은 이렇게 말합니다. Y el Hijo dice así, 나를 종으로 생각해달라고. que piense a mí como siervo. 아버지가 이렇게 말합니다. Y el Padre dijo, 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. 제일 좋은 옷은 구원의 옷이에요. El mejor vestido es la salvación, 우리가 죄인의 옷을 입었거든요. porque teníamos la vestidura de los pecados. 우리가 하나님께로 돌아갔을 때 하나님이 가장 먼저 해주신 건 뭐냐? 구원의 옷으로 우리를 입히셨어요. Y cuando regresemos a Dios, lo que más hizo primero, lo que hizo Dios a nosotros es vestirnos de la vestidura de la salvación. 그리고 손에 가락지를 끼워 주셨어요. Y nos puso el anillo en nuestras manos. 가락지는 아버지의 모든 것을 가질 수 있는 상속자라는 거예요. Anillo tiene el significado de que Él es el heredero, de que puede tener todas las cosas del Padre. 구원받은 사람에게는 영원한 천국이 기업으로 받게 되는 겁니다. A todos los que son salvos recibe la herencia, el cielo eterno. 그리고 발에 신을 신겼어요. Y dice que dio calzado en sus pies, 이제부터는 집을 떠나지 말고 con el significado de que desde ahora ya no salgas de la casa, 아버지와 함께 영원히 살자고. sino vamos a vivir eternamente juntos. 구원받은 사람의 특징이 이런 거거든요. Esto es la característica de los salvos. 하나님이 내 죄를 영원히 용서해 줬구나. Él dice que el Señor perdonó todos mis pecados. 구원의 옷으로 입힌 걸 알게 됐어요. Sí, uno reconoció que fue vestido de la vestidura de la salvación. 나를 죄에서 구원해 주셨을 뿐만 아니라 No solamente me salvó de los pecados, 영원한 천국에 갈 수 있는 소망도 주셨구나. sino también me dio la esperanza de entrar al cielo eterno. 구원받은 사람은 저절로 천국에 가요. Los que son salvos automáticamente pueden ir al cielo. 어떤 분에게 얘기했어요. 이제 천국 갈 수 있냐고 물어봤습니다. Por ejemplo, una persona le preguntó a otra persona diciendo que ahora puede ir al cielo. 아, 천국 가야죠. Ay, claro, tengo que ir. 천국 가는 게 아니라 어때? 우리는 천국 가기로 결정이 돼 있다니까요. No, no es que tenemos que ir, sino ya está decidido que vamos a ir. 가락지가 끼워졌어요. Porque ya nos está puesto el anillo en las manos. 그리고 우리에게 신발을 다시 신기셨어요. Y también está puesto los calzados en los pies. 이제는 내 마음대로 살지 말고 Ahora que ya no vivamos como queramos, 하나님을 믿는 그 믿음과 신앙 안에서 살아가라고 하나님이 부탁하신 겁니다. sino Dios nos pide para que vivamos según su voluntad. 구원이라는 건 이런 겁니다. Esto es la salvación. 예수님의 피로 내 죄가 영원히 용서가 됐다는 거. Y que mis pecados fueron perdonados con toda la sangre de Jesucristo. 그거 믿음으로 바라보는 거예요. Por haber creído, uno mira eso. 그걸 믿을 때 내가 천국 갈 수 있는 소망이 생기는 겁니다. Y cuando uno cree en eso, puede obtener la esperanza de entrar al cielo. 쳐다본즉 사는 것처럼. Al solamente mirar, vivirán. 그리고 구원받는 사람은 Y los que son salvos 교회 안에 있어야 돼요. tienen que estar en la iglesia. 여러분, 교회라는 건 십자가가 있는 건물이 아니에요. La iglesia no es un edificio que tiene una cruz, 구원받은 사람들이 모인 곳이에요. sino es la reunión de los salvos. 복음의 말씀을 전해준 그 교회에 내가 머물러 있어서 배워야 되는 En 거예요. esa iglesia que se le fue predicado el evangelio correcto, en esa iglesia tienen que habitar. 잠깐만 이것만 좀 봅시다. Miremos esto. 성경에는 세 가지 구원이 있어요. En la Biblia menciona las tres etapas de la salvación. 하나는 영혼의 구원이 있고, Primero es la salvación del espíritu 하나는 생활의 구원이 y 있고, también otro de santificación, 하나는 몸의 구원이 있어요. es de la vida y otro es del cuerpo. 자, 영혼의 구원을 받는다는 것은 하나님이 100% 우리를 위해서 해 주신 겁니다. La salvación del espíritu quiere decir que el Señor tiene que hacer todo al 100% Él a nosotros. 내 죄를 영원히 용서해 준 건 하나님이 주신 거죠. Que haya perdonado todos mis pecados, esa salvación fue dada por Dios. 그리고 하나님이 우리에게 의롭다라고 말씀하시는 겁니다. Y el Señor nos dice que ahora somos justos. 여기 베드로전서 1장 8절에 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. En Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 믿음의 결국 영혼의 구원을 받는 겁니다. En sí es creer y en la fe uno recibe la salvación del espíritu.
한글은 좀 잘못된데 믿음의 결국 영혼의 구원을 받는 거예요. Y dice, obtenido el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 그가 하나님이 나를 의롭다라고 하는 겁니다. Y el Señor me dice que yo soy justo. 예, 그것을 영혼의 구원이라 그래요. Y esa se le llama la salvación del Espíritu. 영어로 justification. En inglés también es 너 justification. 의롭다. Que tú eres ahora justo. 너 죄 없다. Que ahora ya no tienes, ya no tienes pecados. 자, 그런 사람은 이제 생활의 구원을 이루어야 됩니다. Y ahora ese tipo de personas tienen que cumplir la salvación de la vida. 죄의 행실을 버리고 Es abandonar todos los pecados anteriores. 하나님의 자녀답게 살아가야 되는 거예요. Sino es vivir según como hijo de Dios. 예, 하나님의 자녀답게 살아가려면 우리가 말씀을 가까이 해야 됩니다. Vivir según hijo de Dios, primero tenemos que acercarnos con la palabra de Dios. 그리고 교회 안에 우리가 거해야 돼요. Y también tienen que morar en la iglesia. 예, 요한복음 15장 3절 4절을 보면 내가 너희에게 이르지 말로 너희는 이미 깨끗하였으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 라고 말씀했어요. En San Juan 15:3, versículo 4 dice que vosotros ya estáis limpios de la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. 말씀으로 구원받은 사람은 이제 주님 안에 거해야 됩니다. Todas las personas que recibieron la salvación ahora tienen que morar en el Señor. 그리고 말씀을 배워가면서 생활이 점점 변해야 돼요. Y aprendiendo la palabra, poco a poco su vida tiene que cambiarse. 옛 생활과 그 행실을 벗어버리고 Hay que despojar de nuestra antigua vida y de vestido. 죄인으로 살았던 그 삶을 벗어버리고 Tenemos que despojar de esos pecados de antes. 하나님의 자녀답게 Sino como hijo de 살아가는 Dios, 겁니다. tenemos que vivir. 그리고 주님 오실 때까지 Y hasta que venga el Señor. 그리고 내가 받은 그 구원을 다른 사람에게도 전하며 살아가야 돼요. Y también tengo que vivir predicando el evangelio que yo recibí a otras personas. 구원받은 사람의 특징이 뭔지 아세요? ¿Cuál es la característica de los salvos? 구원받지 못한 사람을 불쌍히 여기는 겁니다. Tiene misericordia a los que no son salvos. 그리고 그 사람을 전도하기 위해서 정말 노력해요. También hace todo lo posible para salvar a esa persona. 근데 구원받았다고 하면서 다른 사람에게 전도하고자 하는 마음 없잖아요. 그 사람 구원 의심해봐야 Pero 돼요. dice uno que sí es salvo, pero no tiene ningún corazón para salvar a otras personas, tenemos que dudar de su salvación. 어떻게 구원받은 사람이 Como un salvo 다른 사람을 구원하고자 하는 일에 관심이 없냐고요. no tiene ningún interés para salvar a otra persona. 그건 자기가 구원받았는지 안 받았는지 점검해봐야 돼요. Esto tiene que examinar a uno mismo si realmente es salvo o no. 자기는 구원받았는데 자기 가족이 구원받는 것에 대해서는 관심 없어요. Uno es salvo, pero no tiene interés de que su familia reciba salvación o no. 그 사람 구원 받은 것에 대해서 의심해봐야 돼요. Entonces tenemos que dudar la salvación de esa persona. 여러분 구원받지 않으면 어디 가요? Si uno no recibe la salvación, ¿a dónde va? 지옥 가거든요. Va al infierno. 그래서 그 사람은 전도하기 위해서 말이 아니라 행동으로도 보여줘야 되는 Por 거예요. eso, para salvar a esa persona, no solamente decimos con las palabras, sino con nuestros actos tenemos que mostrar. 구원받은 사람답게 살아가야만 그 행실을 보고 하나님을 믿을 수 있잖아요. Hay que vivir según como un salvo para que otras personas mirando a los actos puedan también creer en Dios. 그런 것은 우리가 주일과 수요일에 말씀을 듣고 배워야 되는 겁니다. Y de esas cosas tenemos que aprender los miércoles y los domingos de la palabra de Dios. 그리고 주님이 재림하시면 우리 몸도 완벽하게 변해서 영원한 천국으로 들어갈 겁니다. Y cuando el Señor venga por segunda vez, nuestro cuerpo también se perfeccione y entraremos al cielo eterno. 좀 자세히 말씀드리고 싶은데 시간이 없어요. Les quiero decir más detalladamente, pero no hay tiempo. 이것만 봅시다. Solamente miremos esto. 여러분 구원이라는 게 뭐냐? ¿Qué es la salvación? 여러 가지가 있어요. Hay muchos términos. 영원한 속죄를 받았다. Que recibí eterna redención, 심판을 받지 않는다. que ya no voy a ser juzgado, 거듭났다. que fui renacido, 죄 사함 받았다. recibí perdón de pecados, 하나님의 자녀가 되었다. ahora soy hijo de Dios, 의롭다 하심을 여김을 y 받았다. que fui justo, 성령 받았다. recibí el Espíritu Santo 은혜 받았다. y recibí la gracia. 여러 가지 표현이 있지만 가장 중요한 게 있어요. Hay muchas expresiones, pero hay algo más importante. 죄 사함이고 Recibí perdón de pecados 영원한 속죄라는 겁니다. y que es eterna redención. 즉 죄 사함이 없는 구원은 거짓이에요. Salvación sí, eterna redención es falso. 영원한 속죄가 되지 않는 죄 사함은 거짓입니다. Perdón de pecados sin eterna redención es falso. 죄 사함 받는 건 영원히 받아야 돼요. Recibir perdón de pecados tiene que ser sí o sí eternamente. 그런 건 나중에 목사님을 통해서 성경을 통해서 배웠으면 좋을 것 같습니다. Y a través de la Biblia, a través del pastor de aquí, quiero que aprenda más detalladamente. 오늘 또 해야 할 것이 있어요. También hay otra cosa que hacer hoy. 구원받은 사람은 성찬식을 해야 됩니다. Los que son salvos hay que participar en la Santa Cena.
우리 고린도전서 11장 한번 봅시다. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 11. 고린도전서 11장 1 de Corintios capítulo 11, 23절부터 봅시다. desde el versículo 23. 고린도전서 11장 23절 1 Corintios 11, 23. 제가 Yo les 읽어드리겠습니다. voy a leer. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하라 하시고 Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 19회 동안 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 예수님이 십자가에 죽으시기 전에 Antes de que Jesús fue crucificado, 제자들과 마지막 만찬을 나눴습니다. Él tuvo la última cena con sus discípulos. 그때 예수님이 떡을 떼어서 제자들에게 나눠줬어요. Y en ese momento repartió el pan y tomó el pan a todos los discípulos. 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. Y dice que esto es como mi cuerpo. 여러분 떡이 만들어지려면 곡식을 갈아야 돼요. Para que un pan fue hecho, tiene que primero moler el grano. 그래야만 이 떡을 만들 수가 Y 있잖아요. así uno puede hacer el pan. 예수님이 우리를 구원하기 위해서 그 몸이 가루처럼 갈려졌습니다. Jesús, para salvarnos, su cuerpo fue molido como un grano. 채찍을 120대 맞으시고 También fue azotado 120 veces. 6시간 동안 십자가에 Y 달리셨거든요. durante 6 horas fue crucificado. 그 몸으로 우리 죄를 대속해 주셨습니다. Y con ese cuerpo nos redimió nuestros pecados. 그래서 떡은 예수님을 의미해요. Es por eso que el pan representa a Jesús. 생명의 떡이라 그러죠. También se le dice pan de vida. 이걸 기념하라라는 것은 Dice, hace memoria de mí. 주님이 나 때문에 그러한 고난을 당하셨구나라고 알고 Es para que uno conozca que el Señor recibió este tipo de tribulación por mi culpa. 또 그 가루가 합해져서 떡을 이루는 것처럼 Y que ese grano todo se junte para que pueda hacer un pan. 구원받은 사람은 이제 교회 안에서 생활해야 된다라는 것을 알려주는 겁니다. Está haciendo conocer que un salvo tiene que estar en la iglesia para llevar la vida cristiana. 교회 안에서 하나가 돼야 돼요. Para que sea uno en la iglesia. 그리고 다른 사람에게 이 생명을 전해야 되는 것을 기념하는 겁니다. Y también tenemos que hacer en memoria de que tenemos que predicar esto a otras personas. 그 떡은 예수님의 몸이에요. Y el pan representa al cuerpo de Dios. 예수님이 나를 구원하기 위해서 그 받으신 고난을 생각 안 하는 겁니다. Es solamente recordar esa tribulación que el Señor sufrió por mí. 25절에 보면 19회 동안 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 En versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 포도주는 예수님의 피를 의미해요. La sangre, la copa, el vino representa la sangre de Jesús. 피를 흘리지 않으면 내 죄가 용서가 안 되거든요. Porque sin derramar la sangre no puede perdonar mis pecados. 예수님은 그 피를 다 흘리셨어요. Jesús derramó toda esa sangre. 그리고 그 피는 내 죄를 영원히 용서해 줬잖아요. Y esa sangre fue perdonada eternamente. 우리가 구원받고 살면서 짓는 그 모든 죄도 예수님의 피로 다 용서가 된 겁니다. Todos los pecados que cometeremos en toda nuestra vida también fue perdonado con la sangre de Jesús. 여러분 그거 생각하는 거예요. Es pensar en eso. 그 예수님의 그 피를 항상 생각하기 위해서 우리가 성창식을 하는 겁니다. Siempre para pensar en la sangre de Jesús hacemos la Santa Cena. 그리고 이것을 주님이 오실 때까지 전해야 돼요. Y esto tenemos que predicar hasta que venga el Señor Jesús. 우리가 성창식을 참여하면서 중요한 마음가짐이 있는데 Hay un corazón recto que uno debe tener participando en la Santa Cena. 주님 오실 때까지 이 복음을 많은 사람에게 전해야 되겠다라고 다짐해야 됩니다. Hay que proponer en su corazón que voy a predicar este evangelio a muchas personas hasta que venga el Señor. 성창식의 의미는 주님이
나를 위해서 구원해 주신 것을 기억하고 El significado de la Santa Cena es recordar que el Señor salvó a mí 그걸 주님 오실 때까지 다른 사람에게 전해야 되겠다라는 그 마음을 갖기 위한 겁니다. y también es para tener el corazón de que voy a predicar ese evangelio a otras personas hasta que venga el Señor. 27절 봅시다. Versículo 27. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당치 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피를 범하는 죄가 있느니라. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 성찬식 참여할 때 이런 마음이 없으면 Si participando en la Santa Cena no tiene este corazón, 하나님 앞에 죄를 짓는 겁니다. es pecar contra Dios. 성찬식 참여하면서 주님의 그 구원의 은혜를 생각하지 않고 Ni siquiera piensa en el significado de la salvación participando en esta Santa Cena. 복음을 전하고자 하는 마음 없으면 성찬식 참여할 때 죄를 짓는 거예요. Y obviamente, si no quiere participar en el evangelizar, está pecando en la Santa Cena. 28절에 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 Versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de pan y beba de la copa. 내 생활을 돌아봐야 돼요. Tenemos que mirar reflexionar nuestra vida. 내가 이 성찬식을 참여할 때 Al participar la Santa Cena, 오늘부터라도 정말 주님 위해서 살겠다 다짐해야 됩니다. aunque sea desde hoy, voy a proponer en mi corazón de vivir para el Cristo. 그게 중요한 마음이에요. Esto es el corazón importante. 과거의 일은 잊어버리고 Solamente olvidar de todo lo que pasó. 정말 중요한 것은 오늘부터예요. Lo más importante inicia desde hoy. 성찬식 참여하면서 Desde que uno participa en la Santa Cena, 오늘부터 주님의 은혜를 잊지 않고 desde hoy no olvidar de la gracia de Dios. 많은 사람에게 복음을 전하며 살아가겠습니다. 다짐해야 됩니다. Y hay que decidir en su corazón, voy a vivir predicando el evangelio de ti a muchas personas. 자기 자신을 살펴봐야 돼요. Y tenemos que reflexionar a nosotros mismos. 그리고 혹 내 속에 버리지 못한 죄가 있는가 살펴보고 También tenemos que examinar si tenemos algunos pecados que no pudimos votarlo. 그것도 버려야 됩니다. También tenemos que arrojar todo eso. 29절에 Versículo 29 주의 몸을 분별치 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 성찬식 참여할 때요. 자기를 살펴보고 Cuando uno participa en la Santa Cena hay que reflexionar a sí mismo. 지금부터라도 정말 주님 위해서 살겠습니다. 다짐했으면 좋겠습니다. Y aunque sea desde ahora, tienen que decidir en su corazón que vivirán para el Señor. 성찬식 위원 분들은 앞으로 나와 주시면 좋겠습니다. Por favor, salgan los líderes de Santa Cena.